বাংলাদেশের একটি দাতব্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে 2025 সালের 28 ও 29 নভেম্বর ঢাকায় থাকবেন জাকির নায়েক। তবে মালয়েশিয়া থেকে ঢাকায় তিনি পা রাখলেই তাকে যেন ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হয়, বাংলাদেশের কাছে এমন কিছুই আশা করছে ভারত। 30 অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, জাকির নায়েক একজন পলাতক আসামি, তিনি ভারতে ওয়ান্টেড। তাই আমরা আশা করি তিনি যেখানেই যান না কেন সংশ্লিষ্ট দেশ তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। ভারতের এই চাওয়াকে বাংলাদেশের অনেকে মামাবাড়ির আবদারের সাথে তুলনা করছে। প্রথমত আমরা বাংলাদেশ সরকারের শুকরিয়া আদায় করি যে বাংলাদেশ সরকার আল্লামা ইবতিসাম ইলাহি জহির হাফিজাহুল্লাহকে বাংলাদেশে আসার জন্য গত বছরও আলহামদুলিল্লাহ আমরা দ্রুত ভিসা পেয়েছিলাম, এবছর আলহামদুলিল্লাহ দ্রুত ভিসা পেয়েছি। বলেন আলহামদুলিল্লাহ। বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমরা আরও উদাত্ত আহ্বান জানাতে চাই যে পাশের দাদা বাবুরা নাকি আবেদন করেছে যে ডাক্তার জাকির নায়েক বাংলাদেশে আসলে তাকে গ্রেফতার করে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। তো আমরা আবেদন জানাবো যে ডাক্তার জাকির নায়েককে রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে বাংলাদেশে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে আল্লামা ইবতিসাম ইলাহি জহিরের আশায় বিভিন্ন উদ্ভট মিথ্যা নিউজ তারা প্রোপাগান্ডা প্রচার করতেছে। আমরা আহলে হাদিসরা আমি মনে করি যে বাংলাদেশের সবচেয়ে নিরীহ দাওয়াতি কাজ করে হচ্ছে আহলে হাদিস এবং সালাফিরা। মানুষ অভিযোগ করে যে আহলে হাদিসরা নাকি রাজনীতি করে না। কেন রাজনীতি করে না সেটা নিয়ে অভিযোগ করে, অথচ সামান্য একজন আহলে হাদিস আলেম বাংলাদেশে এসে বক্তব্য দিচ্ছে, সেটা নিয়েই কী রকমের তোলপাড় চলতেছে তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। তাহলে আহলে হাদিসদের দাওয়াতের মধ্যেই রাজনীতি লুকিয়ে আছে। আচ্ছা, আপনারা আমিও যদিও বক্তব্য দ্রুত শেষ করে দিব, আপনারা এক কাজ করেন ভাইজান, আমার বক্তব্য আমি দ্রুত শেষ করব, আপনারা শেখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফকে নিয়ে আসেন, তাহলে উনি আর ফাঁকে কথা বলতে পারবে, দেরি হবে না। জি, তো আল্লামা ইবতিসাম ইলাহি আল্লামা ইবতিসাম ইলাহি জহির হাফিজাহুল্লাহ যে বিষয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলেন সেই বিষয়টি ছিল ঈমান এবং ইলম। ঈমান বিল গায়ব, অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস, আর ইলম আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা এবং তার রাসূলের পক্ষ থেকে আসা ইলম বা জ্ঞান। আমিও গত কয়েকদিন যাবৎ ঈমানের উপর বক্তব্য দিয়েছি, ঈমান বিল গায়ব। ঈমান বিল গায়েব হচ্ছে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সম্পদ, আর ঈমান বিল গায়েব না থাকলে মুসলমানেরা সবচেয়ে দুর্বল। কয়েকটা উদাহরণ দিই আপনাদের সহজভাবে বোঝার জন্য। মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ফেরাউনের তুলনায় দুনিয়াবি শক্তিতে সবচেয়ে দুর্বল ছিলেন। আজকের গাজার মানুষও ইসরায়েলের কাছে অত দুর্বল নয় মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ফেরাউনের কাছে যত দুর্বল ছিলেন দুনিয়াবিভাবে। তো মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যদি দুনিয়াবি বিজয়ের চিন্তা করতেন দুনিয়াবিভাবে, দুনিয়াবি পদ্ধতিতে, তাহলে তিনি কখনোই বিজয় অর্জন করতে পারতেন না। কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা শিখিয়েছেন যে ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান, পৃথিবীতে আল্লাহর ফেরেশতা বিরাজমান। অতএব মুসা তুমি আল্লাহর ক্ষমতার উপর ভরসা রাখো এবং আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার ফেরেশতা তোমার সহযোগিতার জন্য সর্বদা তোমার সাথে আছে। তো মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের হাতের লাঠিকে আল্লাহ সাপ বানিয়ে দিয়েছিলেন, সমুদ্রের মধ্যে আল্লাহ রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিলেন, মরুভূমিতে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা পাথর থেকে ঝর্ণা তৈরি করে দিয়েছিলেন, মরুভূমিতে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আসমান থেকে মান্না এবং সালওয়া খাবার পাঠিয়েছিলেন, এবং আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তাদের জন্য এমন অসংখ্য ব্যবস্থাপনা করেছিলেন যেগুলো গায়েবী মদদ ছাড়া সম্ভব ছিল না, দুনিয়াবি কোনো শক্তি দিয়ে সম্ভব ছিল না। ঠিক তেমনি আমরা যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম এদের জীবনী দেখি, খালিদ বিন ওয়ালিদ, আমর ইবনুল আস এদের জীবনী দেখি,
তাহলে তৎকালীন বিশ্বের রোমান সাম্রাজ্য এবং পারস্য সাম্রাজ্যের তুলনায় দুনিয়াবি শক্তির দিক থেকে আজকের মুসলমানদের তুলনায় শতগুণ দুর্বল ছিল আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আজকের মুসলমানেরা আমেরিকা এবং ইসরায়েলের তুলনায় যত দুর্বল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং তার সাহাবীরা রোমান এবং পারস্য সাম্রাজ্যের তুলনায় তার চেয়ে শতগুণ বেশি দুর্বল ছিলেন। তাহলে তখনকার মুসলমানেরা বিজয় অর্জন করলো, এখনকার মুসলমানেরা মাজলুম কেন? কারণ কি? মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বিজয় অর্জন করলো, আজকের মুসলমানেরা মাজলুম কারণ কি? কারণ একটাই, যে খালিদ বিন ওয়ালিদ, আমর ইবনে আল আস, আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম এরা গায়েবের উপর ইয়াকিন রাখতেন। কেমন ইয়াকিন? দুই একটা ঘটনা শোনাই। গায়েবের একটা বড় বিষয় হচ্ছে ফেরেশতা। দুই একটা হাদিস শোনাই ফেরেশতাদের সম্পর্কে। একদিন এক সাহাবী যুদ্ধ করছে, তো দুই পাশে দুইজন সাদা ধবধবে পোশাক পরিধান করে তারাও যুদ্ধ করছে। সাহাবী বলছে, আমি এদেরকে পূর্বেও কোনোদিন দেখিনি, পরেও কোনোদিন দেখিনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যখন বর্ণনা দেওয়া হলো, তিনি বললেন, এরা ছিল জিব্রাইল আর মেকাইল, আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন যুদ্ধ করার জন্য। আল্লাহু আকবার। উহুদের যুদ্ধে হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শহীদ হয়েছে। তিনি বাসর ঘর থেকে বের হয়ে যুদ্ধের মাঠে গেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবীরা বললেন, তাকে গোসল দেওয়াতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, তাগসিলুহুল মালায়েকা, ইতিমধ্যেই ফেরেশতারা তাকে গোসল দেওয়া সম্পূর্ণ করেছে। আল্লাহু আকবার। খন্দকের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ শেষ করে অস্ত্র রেখে গোসল করতেছেন। গোসল শেষ হয়ে বের হয়ে দেখছেন জিব্রাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এসে উপস্থিত। তিনি বলছেন, আপনি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন, আমরা তো অস্ত্র রাখিনি। তো কেন তোমরা অস্ত্র রাখনি? তো মদিনায় অবস্থান করা তিনটে ইহুদি গোত্র, বানু কুরাইজা, বানু কায়নুকা, বানু নাজির, তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে লিখিত চুক্তিবদ্ধ ছিল যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা সহযোগিতা করবে। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধে তারা গাদ্দারি করেছে, মুনাফিকি করেছে। তো জিব্রাইল বলছে, শুধু কাফেরদের পরাজয় নয়, মদিনার মধ্যে থাকা মুনাফিকদেরকেও শেষ করতে হবে, তাদেরকেও মদিনা থেকে বের করে দিতে হবে, তাদের শাস্তি বাস্তবায়ন করতে হবে, গাদ্দারির শাস্তি। তো আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, চলো আমরা বের হই। জিব্রাইল বের হতে বলছে। তো যখন সাহাবীরা বানু কুরাইজা, বানু কায়নুকা, বানু নাজির গোত্রের দিকে অভিযান পরিচালনার জন্য বের হলেন, তখন তারা তাদের সামনে জিব্রাইলের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর উড়ন্ত ধুলা দেখতে পাচ্ছিলেন। বলেন আল্লাহু আকবার। আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বর্ণনা, যে তারা নিজেরা দেখছিলেন জিব্রাইলের বাহিনীর উড়ন্ত ধুলা। একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে বসে আছেন, একজন ব্যক্তি আসলো। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন, মদিনার কেউ তাকে চিনে না, আর সফরের কোনো চিহ্ন নাই। জিজ্ঞেস করছে, ইসলাম কাকে বলে, ঈমান কাকে বলে, ইহসান কাকে বলে, কিয়ামত কখন হবে? সব কিছু জিজ্ঞাসা শেষে যখন বিদায় নিচ্ছে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করছেন, তোমরা জানো ইনি কে? তো বলে, না আমরা তো জানি না। তো বলে, ইনি হচ্ছেন জিব্রাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, এসেছিলেন তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ফেরেশতা সংক্রান্ত যদি শুধু হাদিস জমা করি, যেটি আমাদের সালাফি কনফারেন্সে যে নতুন বই আসতেছে আল্লাহর পথে যাত্রা, আগামী 6 ও 7 নভেম্বর সালাফি কনফারেন্স, আপনাদের যে মেহমান আল্লামা ইবতিসাম ইলাহি জহির, তিনিও সেখানে বক্তব্য দিবে। আপনাদের সকলের উপস্থিত হওয়ার আহ্বান, বলেন ইনশাআল্লাহ। আজকে হয়তো মনোযোগ দিয়ে খুব ভালোভাবে শুনতে পারলেন না, ওই দিন ইনশাআল্লাহ আশা করি আপনারা খুব ভালোভাবে মন দিয়ে শুনতে পারবেন। তো এই আল্লাহর পথে যাত্রা বইয়ে এই দলিলগুলো বিস্তারিত উল্লেখ করা আছে। তো সারমর্ম কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে জিব্রাইল আমাকে মিসওয়াক করতে বলছে, কেননা আমার মুখের গন্ধে সে কষ্ট পায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, তোমরা মসজিদে পেঁয়াজ রসুন খেয়ে যেও না, কেননা ফেরেশতারা মসজিদে থাকে, তারা কষ্ট পায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বললেন, বাড়িতে আজকে জিব্রাইল আসেনি, ঘটনা কি? তো বাড়িতে ছবি ছিল, জিব্রাইল আসেনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যেই বাড়িতে ছবি আছে, যেই বাড়িতে কুকুর আছে, সেই বাড়িতে জিব্রাইল প্রবেশ করতে পারে না, বা রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। তো এইরকম ধারাবাহিক যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফেরেশতা সংক্রান্ত হাদিস তুলে ধরি, তাহলে আপনি কল্পনা করেন, যে সাহাবী স্বচক্ষে ফেরেশতাকে যুদ্ধ করতে দেখছে, যে সাহাবী দেখছে যে তারা আর এক বন্ধুকে ফেরেশতা গোসল দিল, যে সাহাবী দেখছে যে সাদ বিন মুআজের জানাজায় 70,000 ফেরেশতা অংশগ্রহণ করেছে, যে সাহাবী দেখছে সাদ বিন মুআজের জানাজায়
ফেরেশতা অংশগ্রহণের কারণে তার খাটলির কি অবস্থা হয়েছে। জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতার লাশকে ফেরেশতারা ছায়া দিচ্ছে এবং বদর, উহুদ, খন্দক, হুনাইন সহ বহু যুদ্ধে 1000, 3000, 5000 ফেরেশতা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। সেই খালিদ বিন ওয়ালিদ, সেই আমর ইবনুল আস, সেই সাহাবীরা যখন রোমান এবং পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবে তখন তাদের ভরসা হবে দুনিয়াবী শক্তির উপর না আল্লাহর সাহায্যের উপর? আল্লাহর সাহায্যের উপর। এবার আপনি বুকে হাত দিয়ে দেখেন যে আপনি বিশ্বাস করেন কিনা ফেরেশতা আছে। সাহাবীদের বিশ্বাস কোন লেভেলের ছিল আর আমাদের বিশ্বাস কোন লেভেলের? আমাদের বিশ্বাস আল্লাহর সাহায্য, আল্লাহর ক্ষমতা, আল্লাহর শক্তি, আল্লাহর ফেরেশতার উপর এবং পরকালের উপর এত দুর্বল যে আমরা মন্দির পাহারা দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার রাস্তা খুঁজি। কেননা বিশ্বাস নাই আল্লাহর সাহায্যের উপর। অতএব কম্প্রোমাইজ করে দুনিয়াবি কলা কৌশলের মাধ্যমে আমাকে ক্ষমতায় যেতে হবে। কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীরা প্রমাণ করেছে শুধু ঈমান বিল গায়েব দিয়ে আল্লাহর সাহায্যের মাধ্যমে শুধু বাংলাদেশ নয় সমগ্র পৃথিবীর ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব। সম্মানিত উপস্থিতি, কিন্তু ওই ঈমানের লেভেল আমাদের নাই। তো উনি আলোচনা শুরু করেছিলেন ঈমান দিয়ে। তো ঈমানের দুটা পয়েন্ট আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে থেকে যুক্ত করে বক্তব্য সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব যতক্ষণ আপনাদের শাইখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ না আসছে। ঈমানের দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে আল ঈমান বিল আখিরাহ, পরকালের প্রতি বিশ্বাস। পরকাল মানে পুনরুত্থান। মরবো এ কথা সবাই জানি, কিন্তু মরার পর জীবিত হব কিনা এটা নিয়ে প্রশ্ন। তো মরার পর জীবিত হওয়াকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই দুনিয়াতেই মানুষের এই বিশ্বাসকে মজবুত করার জন্য যে মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া সম্ভব এবং আল্লাহ জীবিত করবে এবং পরকালের জীবন প্রকৃত জীবন, দুনিয়ার জীবন কোনো জীবন নয়। তো পরকালের জীবন প্রকৃত জীবন এটা বোঝানোর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়াতে মৃত্যুকে জীবিত করাকে ডাল ভাত বানিয়ে দিয়েছেন। কিভাবে? একজন ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আর কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে ওকে জাযাকাল্লাহ খাইর, আর কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে দাজ্জাল। ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মুজিজাই ছিল এক খাবলা মাটি হাতে নিয়ে এভাবে বিসমিল্লাহ ফু বলে ছেড়ে দিলে মাটি থেকে পাখি হয়ে আকাশে উড়ে যেত। কোনো মৃত মানুষের গায়ে হাত দিয়ে বিইজনিল্লাহ বিসমিল্লাহ বললে মৃত মানুষ জীবিত হয়ে যেত। আর দাজ্জাল কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে আপনাদের পিতা বা মাতাকে জীবিত করে আপনাদের সামনে পেশ করবে। বাস্তবে আপনাদের পিতা মাতা মারা গেছে, দাদা দাদি মারা গেছে, এখন কবর থেকে উঠে আসবে এই স্টেজে জীবিত অবস্থায়। এই দেখানোর মাধ্যমে, এই কারিশমা দেখানোর মাধ্যমে দাজ্জাল দাবি করবে যে সে আল্লাহ, কিন্তু সে আল্লাহ নয়। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটি করার অনুমতি তাকে দিবেন। তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইতিপূর্বেও বহু মৃত মানুষকে জীবিত করেছেন, একজন নবীকে মৃত মানুষকে জীবিত করার মুজিজা দিয়েছেন, আর দাজ্জালও অসংখ্য মৃত মানুষকে জীবিত করবে। সুতরাং মৃত মানুষকে জীবিত করা কঠিন কিছু না সহজ কিছু? বলেন তো, মৃত মানুষকে জীবিত করা কঠিন না সহজ? সহজ। এতক্ষণ আলোচনায় কি বুঝলেন? সহজ। ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সকাল সন্ধ্যা মৃতকে জীবিত করত, আর দাজ্জাল সকাল সন্ধ্যা মৃতকে জীবিত করবে। অতএব আপনি যে মৃত্যুবরণের পর জীবিত হবেন এটা অতি সহজ। মানুষই আপনাকে জীবিত করতে পারে, ঈসা আলাইহিস সালাম জীবিত করতে পারে, দাজ্জাল জীবিত করতে পারে আল্লাহর অনুমতিতে। তো আল্লাহ তো পারবেই। অতএব মৃত থেকে আমরা জীবিত হবই। অতএব পরকালের জীবনের প্রতি আমাদের বিশ্বাস এবং ভরসা থাকতে হবে অগাধ। পরকালের জীবনের প্রতি আমাদের বিশ্বাস এবং ভরসা থাকতে হবে অগাধ। সম্মানিত উপস্থিতি, আল্লামা ইবতিসাম ইলাহি জহিরের বক্তব্যের সারমর্ম বলছিলাম, ঈমান বিল গায়ব এবং ইলম। আমি বলে সুযোগ করে দিচ্ছি, আপনারা একটু হইচই করবেন না। আপনারা হইচই করবেন না। আমার বক্তব্য শেষ হলে শাইখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফের বক্তব্যের আগে একজন প্রধান মেহমান আছে, তিনি অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষায় আছে, তার সম্মানটা আপনারা রক্ষা করবেন। উনি 2 মিনিট কথা বলবে। তো আমার বক্তব্যের শেষের দিকে এসে আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান যে আমরা তো আজকে এসেছি, হয়তো গত বছরে এসেছিলাম, আবার কবে আসা হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালো জানে। কিন্তু আমাদের লিখিত পত্রিকা প্রতি মাসে আপনাদের কাছে আসার ব্যবস্থা করেন। আমি প্রতি মাসে মাসিকাল ইতিসামে 3টা প্রবন্ধ লিখি, একটা সম্পাদকীয় লিখি, একটা মিন্নাতুল বাড়ি 3য় খণ্ড লিখি, আর একটা এমনি যে কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ লিখি, প্রতি মাসে 3টা। তাহলে আমি প্রতি মাসে লিখতেছি, আপনি সেটাকে মূল্যায়ন করতেছেন না, অথচ এটা তো বছরে একবার আপনার সাথে সাক্ষাৎ হবে কি হবে না তাও গ্যারেন্টি নাই। কেন সারা বাংলাদেশের 64 জেলার অসংখ্য উপজেলায় যদি যাওয়া শুরু করি, কোনোটা না কোনোটা মিস যাবেই, বাদ যাবেই।
কিন্তু যদি মাসিক আল ইতিসাম নিয়মিত নেন তো ওখান থেকে আপনি জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। এবং আপনাদের অঞ্চলে যদি আমাদের দাওয়া ইলাল্লাহর অধীনে মক্তব পরিচালিত হয় তাহলে আমরা কোনো না কোনোভাবে আপনাদের সাথে কানেক্টেড আছি। আপনাদের এই উত্তরাঞ্চলেরই বেশি মক্তব আমরা চালাই, প্রায় 600টা মক্তবের বলা যায় 400 থেকে 500টা মক্তব উত্তরাঞ্চলেরই। এবং এই 600 মক্তবের শিক্ষকেরা এই অঞ্চলগুলো থেকে রাজশাহীতে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে তাদের থাকা খাওয়া যাতায়াত খরচ, মক্তবের শিক্ষার্থীদের বই পুস্তক ফ্রি বিতরণ করে তারপরে মক্তবগুলো চলতেছে। আর এখন এই মক্তবের জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা আয়োজন হচ্ছে, যেটা টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হবে রমজান মাসে, যেটার প্রায় খরচ 50 লক্ষ টাকার বেশি। কিভাবে হবে সেটা আমি এখনও জানি না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উপর ভরসা এবং আস্থা যে তিনি ব্যবস্থা করবেন ইনশাআল্লাহ। কিন্তু এটা বাংলাদেশের প্রথম কোনো রিয়েলিটি শো হবে মক্তবকে কেন্দ্র করে। তো আমরা আপনাদের গ্রামে যে মক্তব পরিচালিত হচ্ছে ওটাকে মূল্যায়ন করতে চাই, কিন্তু আপনি সেটাকে মূল্যায়ন করছেন না। অথচ যাতায়াত খরচও বলছে আমরা দিব, বই পুস্তকও আমরা দিব, ট্রেনিংয়ে আমরা দিব। যে প্রতিযোগিতাগুলো সারা বাংলাদেশে হচ্ছে এটাও আমরাই গিয়ে গিয়ে প্রতিযোগিতা আয়োজন করতেছি। অতএব আপনাদের প্রতি দত্ত আহ্বান থাকবে যে আল জামিয়া সালাফিয়ার সাথে আর দাওয়া ইলাল্লাহর সাথে এই অস্থায়ী বছরে একবার সাক্ষাতের সম্পর্ক এটা নয়, স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেন। আপনাদের যদি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকে, আল জামিয়া সালাফি আমরা দাবি করতে পারি বর্তমান বাংলাদেশে সৌদি আরব, পাকিস্তান, ভারত থেকে সবসময় আলেম ওলামা আসছে, দার্স দিচ্ছে। এটি একটি আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানদণ্ড দাঁড় করানো হলে জামিয়া সালাফিয়া টপ 10 টপ 5-এর মধ্যে থাকবেই, শিক্ষার মানে থেকে শুরু করে সকল দিক থেকে। তো জামিয়া সালাফিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া আর দাওয়া ইলাল্লাহর মক্তবের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং মাসিক আল ইতিসামের এজেন্ট এবং গ্রাহক হওয়া, এগুলো হচ্ছে আমাদের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখার মাধ্যম। তো এই আমাদের এই লেখনীগুলো, আমাদের বই পুস্তকগুলোকে মূল্যায়ন করবেন, কেননা আমাদের কথা, আমাদের জ্ঞান, আমাদের দাওয়াত সবই বইয়ের মধ্যে লেখা আছে। এই একদিনের সম্পর্ক আমরা চাই না, স্থায়ী সম্পর্ক চাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল করুক, আল্লাহুম্মা আমিন। আর বক্তব্যের শেষে আবারও আগামী 6 ও 7 নভেম্বর আল জামিয়া সালাফিয়া ডাঙ্গিপাড়া পাবা রাজশাহীর মাটিতে সালাফি কনফারেন্সের দাওয়াত দিয়ে আজকের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের কবুল করুক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বৈঠকি দান, আপনাদের খুঁটির আশেপাশে মনে হয় দানের বাক্স আছে, এগুলোতে অংশগ্রহণ করবেন। জি, জাযাকাল্লাহ খায়ের। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। अपना किबला समझने वाला हो, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जब तक हम जिंदा हैं भाई भाई बन के रहेंगे इंशाअल्लाह। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से हमारे दरमियान जो रिश्ता है वो ईमान का रिश्ता है, और दुनिया का कोई रिश्ता ईमान के रिश्ते का मुकाबला नहीं कर सकता। हम इस बात को जानते हैं कि दुनिया में सबसे कीमती अल्लाह की अगर कोई अता है तो अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से वो ईमान है। और मैं ये आपको बतला देना चाहता हूं, अगर इंसान बादशाह भी बन जाए और ईमान ना हो वो फिरौन बन जाता है। इंसान जो है अगर वो सरमायादार भी हो और उसके पास ईमान ना हो वो कारून बन जाता है। और इंसान के पास अगर ईमान ना हो, जागीर हो, वो शद्दाद बन जाता है। और इंसान के पास अगर ईमान ना हो, कुंबा हो, कबीला हो, वो अबू लहब बन जाता है। और कायनात की कोई भी नेमत हो, नेमत सारी कोई भी ना हो, लेकिन ईमान हो, वो बिलाल हबशी बन जाता है। अल्लाह के फजल करम से दुनिया की कोई नेमत ईमान का मुकाबला नहीं कर सकती। और हजरत गिरामी कदर, जब ईमान और सरदारी इकट्ठे होते हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे वजूद सामने आते हैं। जब ईमान और बसारत जमा होते हैं तो हजरत उमर फारूक जैसी हस्तियां सामने आती हैं। और जब ईमान और अल्लाह के फजल करम से मालो दौलत जमा होता है तो उस्मान ज़िन्नुरैन और तलहा बिन उबैदुल्लाह जैसे वजूद सामने आते हैं। और जब ईमान और अल्लाह के फजल करम से फकर मिल जाता है तो अली इब्न अबी तालिब जैसे वजूद सामने आते हैं। इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं अपने ईमानों की इबादत करते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। हजरात गिरामी कदर, इसके साथ साथ जो असल बात जिसको आज मैं आपके सामने रखने के लिए आया हूं वो ये है कि ईमान को बढ़ाने वाली और ईमान को तकवीयत देने वाली और ईमान को पूरे उरूज के ऊपर पहुंचाने वाली जितनी चीजें हैं उनमें से अल्लाह के फजल करम से एक बहुत बड़ी नेमत जो है वो इल्म की नेमत है। और दुनिया के अंदर जिसके पास इल्म आ जाए
अल्लाह के फज़्ल करम से अल्लाह की बहुत बड़ी अता उसके ऊपर होती है। आपको इस बात का इल्म है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिन्नात के बाद पैदा किया, फरिश्तों के बाद पैदा किया, लेकिन फिर क्या किया? वल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आलिम व फादिल बना दिया। जब उनको आलिम बना दिया, फरिश्तों के सामने ये बात कही कि फरिश्तों, क्या तुम इन चीजों के नाम को जानते हो? सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, जब फरिश्तों के सामने इस सवाल को रखा गया, फरिश्तों ने कहा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, अल्लाह हम तो उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें इल्म दिया है। अल्लाह ने सैयदना आदम को कहा इन चीजों के नाम बतलाओ। जब हजरत आदम ने शिया के नाम बतला दिए, अल्लाह ने कहा फरिश्तों तुम भी झुक जाओ और जिन्नात तुम भी झुक जाओ। आदम को यह फख्र अगर हासिल हुआ, यह शरफ अगर हासिल हुआ, तो अल्लाह के फज़्ल करम से इल्म की दौलत की वजह से हासिल हुआ। और अल्लाह के फज़्ल करम से आज मैं आप सल्फी दोस्तों के सामने और अहले सुन्नत के फर्जंदों के सामने इस बात को रखने के लिए आया हूं। इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल करम से हम जिंदा हैं, उलमा के सामने ज़ानुए तलम्मुस को तय करते रहेंगे, कुरान के इल्म को भी हासिल करते रहेंगे, बुखारी के इल्म को भी हासिल करते रहेंगे, मुस्लिम के इल्म को भी हासिल करते रहेंगे, जिंदगी के आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह इल्म के लिए अपने आप को वक्फ करते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, हज़रात गिरामी कदर, इसके साथ साथ मैं ये बात भी बतला देना चाहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म भी दिया था, हिकमत भी दी थी, अल्लाह के फज़्ल करम से बादशाहत भी दी थी, दुनिया की वजाहत भी दी थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नमल में एक ही नेमत का जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा व क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मोमिनीन। अल्लाह ने दाऊद और सुलेमान को इल्म दिया। उन्होंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इल्म की नेमत दे के बाकी मोमिनों पे फजीलत दी है। हम ये बात समझते हैं जो आलिम होता है उसका मुकाम बुलंद होता है और जिसमें जोल होता है उसका मुकाम नीचे होता है। ईमान के रास्ते पर चलने वाला इंतहाई अफजल इंसान है, लेकिन जो आलिम मोमिन होता है, जो आलिम बाअमल होता है, अल्लाह के फज़्ल करम से उस अहद का कोई शख्स भी उसकी अज़मत का मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर, मैं आपको ये बात बतलाना चाहता हूं, अल्लाह के फज़्ल करम से जिन सहाबा ने इल्म को हासिल किया, जिनमें सैयदना अबू हुरैरा का नाम नामी भी शामिल है और अब्दुल्लाह इब्ने उमर का नाम नामी भी शामिल है और अनस इब्ने मालिक का नाम नामी भी शामिल है और सैयदा सिद्दीका कायनात का नाम नामी भी शामिल है। उनके अंदर अबू सईद अल खुदरी का नाम नामी भी शामिल है। अल्लाह के फज़्ल करम से ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने हम तक इल्म को मुंतकिल किया है। इंशाअल्लाह जब तक मोमिन अमल करता रहेगा, इन सहाबा को इंशाअल्लाह सवाब मिलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह के फज़्ल करम से मुझे ये बात बतलाइए कि आप इल्म की तरसील के लिए अपने आप को वक्फ करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। इल्म नूर का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। अल्लाह के फज़्ल करम से जब इंसान आलिम बन जाता है, उसको अंधेरे उजाले का फर्क पता चल जाता है, उसको तौहीद और शिरक का फर्क मालूम हो जाता है, उसको हिदायत और गुमराही का फर्क मालूम हो जाता है, उसको ऊंच और नीच का इल्म हो जाता है। इंशाअल्लाह जब तक हमारे मदारस जिंदा है, जब तक हमारे उलमा जिंदा है, इल्मे हक को इंशाअल्लाह आगे पहुंचाते ही रहेंगे, पहुंचाते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। और मैं अपने हजरात गिरामी कदर, अगली बात मैं आप हजरात के सामने, ये भी आप हजरात के सामने बयान कर देना चाहता हूं। अल्लाह के फज़्ल करम से ये बात मैं अला वजील बसीरत कह रहा हूं। इल्म की दो किस्में हैं,
एक साइंसी उलूम है जिनमें हम इल्म को हासिल करते हैं, तजर्बे से हासिल करते हैं, मुशाहदे से हासिल करते हैं। और इल्म की दूसरी किस्म वो है जो आसमानों से आई है, जो परवरदिगारे आलम ने भेजी है। उसके हिस्से दो हैं, एक रब का कुरान है, एक मदीने वाले का फरमान है। इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं इस्मानी इल्म को इंशाअल्लाह आगे पहुंचाते ही रहेंगे। इंशाअल्लाह दुनिया के इल्म में ठोकर लग सकती है, लेकिन कुरान और सुन्नत में गलती हो सकती, कुरान और सुन्नत में गलती हो सकती। हज़रात गिरामी कदर में आपको यह बात बतला देना चाहता हूं, अलहम्द की अलिफ लाम से लेकर नास की अलिफ सीन तक कुरान मजीद का हर लफ्ज़ मुकम्मल है। उसमें किसी कमी बेशी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, उसमें किसी नक्स का कोई अंदेशा मौजूद नहीं है। हज़रत गिरामी कदर दूसरी बात हज़रत रसूलुल्लाह की हदीस है। हज़रत रसूलुल्लाह ने हदीस के इल्म को कहां से हासिल किया? मेरी बात को तवज्जो से सुनिए। हमने इल्म को हासिल किया उलमा से हासिल किया, हमने इल्म को हासिल किया अल्लामा शहीद से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया हाफिज मोहम्मद गोंदलवी से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया हाफिज अब्दुल मन्नान बदीराबादी से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया सैयद नदीर हुसैन मुद्दस देलवी से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया हजरत शाह इसहाक से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया हजरत शाह अब्दुल अजीज से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया हजरत शाह वलीउल्लाह से हासिल किया। बात बढ़ती बढ़ती अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हुज्जतुल्लाह फिल अर्द हजबुल हिफ्ज हजरत इमाम बुखारी तक पहुंची। बुखारी ने इल्म को हासिल किया तर्जुमान सुन्नत अहमद इब्न हंबल से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया इमाम इल्म हिल्म हजरत शाफई से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया इमाम दारुल हिजरा हजरत इमाम मालिक से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया शेखुल कुर्रा हजरत नाफे से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया मुहद्दिस मिल्लत अब्दुल्लाह इब्न उमर से हासिल किया, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने इल्म को हासिल किया हजरत रसूलुल्लाह से हासिल किया। जब हजूर की बारी आई हजूर ने इल्म को हासिल किया, न कॉलेज से हासिल किया, न यूनिवर्सिटी से हासिल किया, न मकतब से हासिल किया, न मदरसे से हासिल किया, हजूर ने इल्म को हासिल किया वादा शरीक से हासिल किया, अला कुल्ली शैइन कदीर से हासिल किया, अव्वल से हासिल किया, आखिर से हासिल किया, सरीउल हिसाब से हासिल किया, शदीदुल इकाब से हासिल किया। अल्लाह का इल्म भी गलती से पाक है और हजरत रसूलुल्लाह का इल्म भी गलती से पाक है। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह के फजल करम से आलुल हदीस की दावत और अहले सुन्नत की दावत इन दो बुनियादी सहीफों के पर उस्तवार है। हम कभी किसी मुहद्दिस की फन की बात नहीं करते, हम किसी इमाम की इमामत की बात नहीं करते, हम किसी फकीह की फिकाहत की बात नहीं करते। इज्जत सबकी करते हैं, अदब सबका करते हैं, लेकिन आलू सुन्ना और आलुल हदीस दीन के मामलात में हुज्जत अगर किसी को मानते हैं तो या रब के कुरान को मानते हैं या मदीने वाले के फरमान को मानते हैं। अल्लाह के फजल करम से हमारा मनहज सोने का मनहज है, हमारा मनहज जो है हीरे की मानंद चमकदार है, हमारा मनहज जो है सूरज की मानंद ताबनाक है, हमारा मनहज चौदहवीं के चांद की मानंद रोशन है। और इंशाअल्लाह जब तक उलमाए अहले हदीस और उलमाए अहले सुन्नत जिंदा है रब के कुरान को भी पढ़ाते रहेंगे और काली कमली वाले के कुरान को भी, काली कमली वाले के फरमान को भी इंशाअल्लाह पढ़ाते रहेंगे। और हजरात गिरामी कदर, आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूं, जहां पर इल्म की बात आएगी वो इल्म जो होना चाहिए पूरा का पूरा सच्चाई के साथ आगे मुंतकिल होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की मिलावट और किसी किस्म की आमेदश नहीं होनी चाहिए। जब आप इल्म हक की बात करेंगे लोग आपको ताना भी देंगे, लोग आपको बुरा भला भी कहेंगे, आपको तकलीफें रज़ियतें भी दी जाएंगी, लेकिन जो हक का नंबरदार होगा हर तकलीफ को सहना गवारा कर लेगा, लेकिन हक बात को छोड़ना गवारा नहीं करेगा। अल्लाह के फजल करम से हक की दावत हमारे पास है। हक की दावत देने वालों को लगे कि लोग कभी दहशतगर्द कहते हैं, कभी इंतहा पसंद कहते हैं, कभी शिद्दत पसंद कहते हैं, कभी बुनियाद परस्त कहते हैं। हमें जितने मर्जी ताने दे लो, हम पे जितने मर्जी झूठे इल्जाम लगा लो, अल्लाह के फजल करम से कलम के साथ भी हक लिखते रहेंगे, जुबान के साथ भी हक बात करते रहेंगे और इंशाअल्लाह लोगों को हक की तरफ बुलाते रहेंगे इंशाअल्लाह।
हक की तरफ बुलाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह, हक की दावत देने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह, पैगाम हक सुनाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। और हजरात गिरामी कदर में आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूं, जो आलिम हक होता है उसका अमल रियाकारी के लिए नहीं होता, उसका अमल दिखलावे के लिए नहीं होता, बल्कि आलिम हक जो होता है उसका अमल अल्लाह की रिज़ा के लिए होता है। जो दुनियादारी के लिए, दुनिया की शोहरत के लिए, दुनिया के वकार के लिए दीन में मिलावट करता है, वो कभी कामयाब हो सकता, वो कभी फलाह पा सकता। अल्लाह के फज़ल करम से हमारे पास दावत हक है, अहले सुन्नत का मनहज है, रब का कुरान है, कमली वाले का फरमान है। और मैं आज ये बात बतला देना चाहता हूं, इंशाअल्लाह कुरान की दावत के साथ, हदीस तैयबा की दावत के साथ बंगाल को भी रोशन करके छोड़ेंगे, पाकिस्तान को भी रोशन करके छोड़ेंगे, और दुनिया के हर मुकाम के ऊपर किताब और सुन्नत का झंडा इंशाअल्लाह लहरा के छोड़ेंगे। हज़रात, क्या आप कुरान और सुन्नत की दावत आगे पहुंचाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह, और कुरान और सुन्नत के पैगाम को हर मुकाम के ऊपर आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। और मैं आपको ये बात बतला दूं, इंशाअल्लाह जो शख्स भी किताब और सुन्नत के पर यकीन रखने वाला है, जो शख्स भी किताब और सुन्नत की दावत देने वाला है, अल्लाह के फजल करम से वो शख्स हमारा भाई है, हमारे दिल की धड़कन है। और दुनिया भर में जहां कहीं भी हमारे भाई मजलूम होंगे, चाहे वो फलस्तीन में मजलूम हो, चाहे वो कश्मीर में मजलूम हो, इंशाअल्लाह उनकी हिमायत में आवाज को उठाते रहेंगे। अरकान के मजलूमों की हिमायत में आवाज उठाने के लिए तैयार हो, अरकान के मजलूमों का साथ देने के लिए तैयार हो, फलस्तीन के मजलूमों के हक में आवाज उठाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह, कश्मीरी मजलूम भाइयों के हक में आवाज उठाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से जो लोग ये समझते हैं कि हम लोगों को जो है दलील से हटाकर शिद्दत का रास्ता बतलाने के लिए आए हैं, हम उनको जवाब दे देना चाहते हैं। अल्लाह के फजल करम से हमारे हाथ में कलम है, हमारी जुबान के ऊपर हक है, और हम हक के ऊपर जमे हुए हैं। ना किसी की धमकियों से डरते हैं, ना किसी के ब्लैक मेलिंग से डरते हैं, ना किसी के प्रोपेगेंडा से डरते हैं। नजर हमारी होती है तो या रब के कुरान पे होती है, या काली कमली वाले के फरमान पे होती है। हजरात, क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? किताब और सुन्नत की दावत को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इल्म हकीकी को आम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? और अल्लाह के फजल करम से इल्म का नूर फैलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? और किताब और सुन्नत का वो मनहज जिसके लिए बर्रे सगीर में कभी वलीउल्लाह ने कुर्बानियां दी, कभी शाह इस्माइल शहीद ने कुर्बानियां दी, कभी सैयद नज़ीर हुसैन मुअद्दद देलवी ने कुर्बानियां दी, और यहां पर हमारे भाई मौलाना अब्दुल्ला अल काफी अल कुरैशी ने कुर्बानियां दी, डॉक्टर अब्दुल बारी ने कुर्बानियां दी। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में अल्लामा शहीद ने कुर्बानियां दी। और जब तक हम जिंदा हैं अपने इस्लाफ की रिवायात को आगे बढ़ाते ही रहेंगे, अपने इस्लाफ के रास्ते के पर चलते ही रहेंगे, और इंशाअल्लाह किताब और सुन्नत की दावत को आम करते ही रहेंगे। क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? कोई तकलीफ आए बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? लोगों को किताब और सुन्नत की दावत के हवाले से पैगाम देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? शब गुरेदा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ा आगे करना, टेबल आगे करना, टेबल